କୋଉଟା ଏଠି ଜେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହାଁ ଫାଇନାଲ କରିଦବା। ଓକେ ଘର ପାଖରୁ ସାନ ଭାଇ ଆସିକି ଆଇକ୍ୟୁ ଜେନ୍ ଏକ୍ସ ଫିକ୍ସ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। আর তার ওপন বক্স ক্লিনর গোটে কভর গোটে গ্লাস গোটে ভিভোর অরিজিনাল ইয়রফোন গোটে রিকমেন্ড ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେବି ଅରିଜିନାଲ ଇୟରଫୋନ କରଲା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ এটা করলা ওটিজি টাইপ সি ওটিজি তো রখতা আমার তো এটা ব্লুটুথ নেই জানো খুশি হ্যাঁ हम कहबो हम फॉलोअर्स को इया न इमरजेंसी भी गोटे मोबाइल खोजती जहाँकि सिल्वर पाखे मिलता माने बहुत इमरजेंसी था जो मोबाइल खोजती से मोबाइल पाइली तो जदि आप किसी इमरजेंसी अच्छी मोबाइल फोबाइल जहाँ खोजुंट तो सिल्वर पाख आसतु सब सिल्वर पाखे आवेलेबल हुए तो इमरजेंसी बेले पाइले बहुत खुशी अच्छे। थैंक यू